സൂതന്റെ ഭക്തിരസസാന്ദ്ര മനോജ്ഞമായ ഭൂദേശ ദിവ്യചരിതാമൃതമാസ്വദിക്കേ ആതങ്കഭാരമകലേക്കു വെടിഞ്ഞ ഭക്തരാനന്ദമോടു കഥ ബാക്കിയുരയ്ക്കയെന്നാർ. സൂതനോട് ഭക്തി രസസാന്ദ്രமான அந்த கதையை கேட்டுட்டு மறுபடியும் பகவானோட கதையை கேட்கறதுக்கு அங்க இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாம் ஆசைப்பட்டா. அல்புதாங்கன அகிலாண்ட நாயகன் ശംഭുനന്ദനമേയ വൈഭവൻ ആജ്ഞ നൽകിയ അമരേശ ശില്പി വന്നാത്മമന്ദിരമുടൻ ചമയ്ക്കുവാൻ. അങ്ക വിശ്വകർമാ വന്ന് ചേർறார். സൂതൻ തുടർന്നു പറകയായ ആനന്ദ ദിവ്യലഹരിയോടൊത്തുകൂടെ മംഗളവാദ്യവും വൈതാളികന്മാർഗൻ കീർത്തനഘോഷവും കേട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീരാജശേഖര പാണ്ഡ്യമഹീപതേ നിത്യ കൃത്യങ്ങളെ ചെയ്ത ശേഷം പാണ്ഡ്യ മഹാരാജ நித்திய கர்மங்களெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா கீர்த்தன கோஷங்களையும் மங்கள வாத்தியங்களையும் கேட்டுண்டு ആചാര്യനോടൊത്ത ഭൂദേശ ക്ഷേത്രത്തിൽ മംഗളമായ ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്വതിനുത്സാഹം പൂണ്ടു നിന്നിടവേ ദേവേന്ദ്ര ശില്പിയും വന്നു ചേർന്നു. ஆச்சாரியனோடத்து அந்த பூதேச க்ஷேத்திரத்துல பகவானோடு அந்த சிலாஸ்தாபனம் பணறதுக்காக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா நின்றுட்டு இருந்தார் மகாராஜா. அந்த நேரத்துல தேவேந்திர சிற்பி அங்க வந்து சேர்றார். വിശ്വകർമാവു സസ്മേരനായി മന്ദിരസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോന്നു നിശ്ചയിച്ചു. விஸ்வகர்மா ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு கூடிட்டு அந்த கோவிலோடு ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളെയും നിർണയം பண்ணினார். കണ്ടു നിന്നോരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടത് രാജാവും കൗതുകം പൂണ്ടു കണ്ടു. பார்த்துட்டு இருந்தவாள் எல்லாம் ஆச்சரியத்தோடு கூடி நின்றுட்டு இருந்தா. பகவானும் ஆவலோடு கூடி பார்த்தார். അയ്യപ്പ സ്വാമി തന്നസ്ത്രം തറച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞു. ஐயப்ப சுவாமி அம்பெய்தாரே அந்த இடத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சா. தேவன் கொடுத்த ചുരികായുധത്തെയും സ്ഥാപിച്ചതിനുടെ மத்தியத்திங்கள். பகவான் கொடுத்த அந்த ചുരികായുധത്തെ அங்க நடுவுல பிரதிஷ்ட பண்ணினா. അഗ്നികോണോടുന്മുഖമായി നിന്നുകൊണ്ടുത്തമൻ നല്ല ശിലയെടുത്ത് അഗ്നികോണോട് നേരെ നിന്നുണ്ട് அந்த தேவசில்பி நல்ல ஒரு சிலையை கையில எடுத்துண்டு സ്ഥാപിച്ച നേരാചാര്യൻ ചൊല്ലിനാൻ. സ്ഥാപിച്ചതു നേരാചാര്യൻ ചൊല്ലിനാൻ. പാണ്ഡ്യഭൂപാലക നമ്മളിപ്പോൾ നിർമ്മിപ്പാൻ പോകുന്ന ക്ഷേത്രമൊരു കാലം അഗ്നിക്കിരയായി തീരുമല്ലോ. அந்த நேரத்துல அங்க ஆச்சாரியன் பாண்டிய மகாராஜா கிட்ட சொல்றார், நம்ம இப்ப உண்டாக்குற இந்த க்ஷேத்திரம், இந்த கோவில் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சா அக்னி பாதைக்கு இரையாகும், நெருப்பு பத்திக்கும் இந்த கோவில் அப்படின்னாக்கும் சொல்றார். அக்னி கோணிங்கள் தர்ஷிச்சு கல்லிட்டது காரணம் கூடாதே ஆயிக்கூடா. பகவானோடு அந்த அம்பு வந்து தரச்ச இடம் அக்னிகோணாக்கும். அப்ப பகவான் காமிச்ச இடத்துலதான் அந்த பகவானோடு விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டிக்கணும். அது அக்னிகோணாக்குமே.
அதனால அந்த அக்னி கோணில ஒரு விஷயம் செய்யும் போது அந்த இடத்துல அக்னி பாதிக்கும். அது தடங்கல் படுத்துறதுக்கு முடியாது. എന്താണിതിന്നു പരിഹാരമെന്നുടൻ മന്നവൻ ചോദിച്ച നേരത്തിങ്കൽ. இதுக்கு என்னவாக்கும் ஒரு பரிகாரம் அப்படின்னு ராஜா கேட்டோன்னு, ആകാശവാണിയെ കേട്ടിതു രാജാവേ ഖേദിക്ക വേണ്ട നീ ഒന്നുകൊണ്ടും. മഹാരാജാവേ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും സങ്കടപ്പെടാതെ அப்படின்னு ஒரு அசரீரி வாக்கியம் கேட்கிறது. ഘോരമാകുന്ന കളിതൻ വിളയാട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നോരശുദ്ധിയെല്ലാം പോയി പരിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പാനായിട്ടു വന്നു ചേരേണ്ടതാണ് അഗ്നിബാധ. கோரமாயிருக்கிற அந்த கலியோடு விளையாட்டத்தால வந்து சேருற அந்த அழுக்கெல்லாம் இல்லாம போகிறதுக்கு அக்னி பாதை காரணமாயிட்டு வர்றது. அக்னியாக்கும் எல்லா அழுக்கையும் இல்லாம பண்றது. ആയതെനിക്കു സുസമ്മതമാണെന്ന് കേട്ട് രാജാവും തെളിഞ്ഞു വേഗം. எனக்கு அதுல பரிபூர்ண சம்மதம் அப்படின்னு அசரீரி வாக்கியம் கேட்கறது மகாராஜாவுக்கு. அதை கேட்டுட்டு மகாராஜாவோட மனசுக்குள்ள இருக்கிற சங்கடங்களும் இல்லாம போறது. அதையாக்கும் இங்க பாக்குறோம். ശില്പി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ കൊണ്ടു പണിയിച്ചിതത്ഭുത മാഹാത്മ്യമേറും ക്ഷേത്രം ഭൂതനാഥൻ തന്നനുഗ്രഹമെന്നല്ലാതൊന്നും പറയുവാനില്ലയല്ലോ. ശില്പി ശ്രേഷ്ഠர்களால നിർമ്മിച്ച இந்த மகா அற்புதமான ஆச்சரியகரமான கோவில் பூதநாதனோடு அனுகிரகத்தால தான் உண்டானது அப்படின்னு சொல்லாம இருக்க முடியாது. ഭക്തർക്കു വേണ്ടുന്ന സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ ഭക്തപ്രിയനും സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭക്തர்களுக்கு என்னவாக்கும் பிடிக்குமோ அது கிடைக்கும் போது பகவானுக்கும் குஷியாகிறது. മന്ദിരത്തിന്റെ പണികൾ ശക്തിക്കൊപ്പം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്തിങ്കൽ அந்த கோவில் நிர்மாணம் எல்லாம் செஞ்சு முடியற அந்த நேரத்துல അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം നിർമ്മിപ്പതെങ്ങിനെയെന്നു വിചാരിച്ചു രാജവര്യൻ. பகவானோட கோவிலெல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு, இனி அந்த கோவிலுக்குள்ள ஒரு விக்கிரகம் வேணும். அந்த விக்கிரகம் எப்படி ஆக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு யோசனை பண்றா. സംശയഗ്രസ്തനായി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഭാർഗവ சூரன் பரசுராமன். அப்படி சந்தேகமா நிக்கிற அந்த நேரத்துல அங்க பரசுராமன் അഞ്ജന ശാസ്ത്രജ്ഞനായി വേഷം മാറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വിചിത്രമല്ലോ. വെത്തലയില ശാസ്ത്രം பாக்குற மாதிரி மாறு வேஷத்துல அங்க பரசுராமன் வந்து சேர்றார். സർവജ്ഞനീശ്വരൻ തന്നുടെ വിഗ്രഹമഞ്ജനം കൊണ്ടു കാണിച്ചിതപ്പോൾ. വെത്തലയില ഭഗവാനോട് വിഗ്രഹത്തെ പരശുരാമൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കறார். ഭട്ടബദ്ധത്തോടു ചിന്മുദ്രയും ധരിച്ചെത്രയോ വിഗ്രഹം കണ്ടു. പിന്നെ சின்முத்திரையை வச்சுருக்கிற அந்த பகவானோட ரூபம் பார்க்க முடிஞ்சது. അസ്ത്രജാലങ്ങൾ ചുരികായുധങ്ങളും അഗ്നിബാധിച്ച പല വസ്തുവും കൂടാതെ ചിന്മുദ്രയോട് വിളങ്ങുന്ന ശ്രീമണി കണ്ട ഭഗവാനെയോ കണ്ടേരേ വിസ്മയിച്ചിങ്ങനെ കാണുവാൻ എന്താണ് കാരണമെന്നു പാണ്ഡ്യൻ ചോദിച്ച നേരത്ത് ചൊന്നാൻ ശിവശിഷ്യൻ. പാണ്ഡ്യരാജാവേ വിശുദ്ധാത്മാവേ
നിന്നെ പോലുള്ള നിരവധി പാണ്ഡ്യന്മാർ മുമ്പു ജനിച്ചു വസിച്ചിരുന്നു. அந்த வெத்தலையில பகவானோட விக்கிரகத்தை காட்டி கொடுக்கிறார் பரசுராமன். அதே மாதிரி அஸ்திரஜாலங்கள், சுரிகாயுதங்கள், அக்னி பாதிச்ச ஸ்தலங்கள் இதெல்லாம் காட்டி கொடுக்கிற அந்த பரசுராமன் அதே மாதிரி அந்த வெத்தலையில சின்முத்திரையோடு கூடி வழங்குற ஸ்ரீ மணிகண்ட பகவானையும் காமிச்சு கொடுக்கிறார். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாண்டிய மகாராஜா அதிசயமா இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறாரே. அதுக்கு சிவசிஷ்யன் அப்படின்னா பரமசிவனோட சிஷ்யனான பரசுராமன் சொல்றார், ஒன்ன மாதிரி நிறைய பாண்டிய ராஜாக்கள் இதுக்கு முன்னால இருந்திருந்தா ആയവർ കാലങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് മുന്നേ ഭവിച്ചോരു നേരത്തിങ്കൾ മങ്ങാത്തോരാനന്ദത്തോടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച விக்கிரகஜாலங்களானிதெல்லாம். உனக்கு முன்னாலே இருக்கிற பாண்டிய வம்சத்தில் இருக்கிற ராஜாக்கள் எல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்த விக்கிரகங்களாக்கும் நீ இப்ப பாக்குறது. நிறைய விக்கிரகங்களையாக்கும் இங்க பரசுராமன் காட்டி கொடுத்தது. ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെയും രാജാവ് പൊങ്ങിയോരത്ഭുതത്തോടെ ചൊന്നാൻ. ഇതെല്ലാം பார்த்துட்டு മഹാരാജா ആശ്ചര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് മറുപടിയും ചൊന്നാർ, ഓരോരോ കൽപ്പകാലത്തിങ്കൽ ഈ വിധം സംഭവിക്കുന്നതറിഞ്ഞേനിപ്പോൾ. ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இதே மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கறத இப்ப நான் புரிஞ்சுட்டேன். എല്ലാം അറിയുന്ന ദിവ്യനാകും ഭവാൻ ആരെന്നു ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കാം. இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கிற நீங்கள் ஆராக்கும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லுங்கோம் அப்படின்னு மகாராஜா பரசுராமன் கிட்ட சொல்றாரே. അഞ്ജന ശാസ്ത്രജ്ഞനിങ്ങനെ രാജന്റെ ചോദ്യത്തെ കേട്ടു ചിരിച്ചു ചൊന്നാൻ. அந்த வெத்தலையில அந்த மஷினோட்டக்காரன் சொல்லுவா, அந்த வெத்தலையில பலவிதமான ஐயப்ப விக்கிரகங்களை காட்டி கொடுத்த அந்த பரசுராமன் இப்போ மகாராஜாவோட கேள்வியை கேட்டுட்டு பதில் சொல்றார். കേരളം തന്നെ കടലിങ്കൽ നിന്നു ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചോരു പരശുരാമൻ. കേരളം அத கடலுக்குள்ள முழுகி இருந்தது, அத கடலுக்கு உள்ளேந்து நான் வெளியில மீட்டு கொண்டு வந்த பரசுராமனாக்கும் நான். കേരളം തന്നെ കടലിങ്കൽ നിന്നു ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചോരു പരശുരാമനാണെന്നു നീ അറിഞ്ഞാലും ഭൂതേശ്വരനിങ്ങു 18 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തു കേരള ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാമെന്നോടോതി പണ്ടേ. இப்படி பகவான் 18 கோவில்களில இருப்பார். இந்த கேரள பூமியை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு முன்னமே பகவான் என்கிட்ட சொல்லி இருக்கார். അക്ഷേത്ര പങ്ക്തിയിൽ ഉത്തമമായുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രമെന്നും അറിക വേണം. அப்படி 18 ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്തമമാനതാക്കും இந்த ശബരിമலை அப்படிங்கறத நீ தெரிஞ்சுக்கணும். മറ്റമ്പലങ്ങളിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 18 ക്ഷേത്രங்களில் இருக்கிற எல்லா பிரதிஷ்டையும் நானே செய்வேன் அப்படிங்கறதையும் நீ தெரிஞ்சுக்கோ. ഭട്ടബന്ധത്തോടെ ചിന്മുദ്ര കൈക്കൊണ്ട് മുട്ടിലൊരു കരം ചേർത്തു വെച്ച് ഉള്ളൊരു വിഗ്രഹം വേണമിവിടേക്കു നന്നായി പ്രതിഷ്ഠിപ്പാനെന്നു കേട്ട്. ചിന്മുദ്രയെ கைய சின்முதிரையாயிட்டு வச்சுண்டு இன்னொரு கையால முட்டுல கைய சேர்த்தி வச்சுருக்கிற அந்த விக்கிரகமாக்கும் இங்க வேணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு
രാജാവും മറ്റു സഖാക്കളും രാമനെ ഭക്തി പുരസ്സരം കൈവണങ്ങി. அப்படி தெரிஞ்சுண்டு மகாராஜாவும் கூட இருக்கிறவா அத்தனை பேரும் பரசுராமனை தொழுதா. രാമനിർദ്ദേശമനുസരിച്ച രാജനുണ്ടാക്കി ദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തെ. பரசுராமன் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி மகாராஜா அந்த பகவானோட விக்கிரகத்தை செய்ய சொன்னார். മറ്റു പരിവാര വിഗ്രഹജാലവും തെറ്റൊന്നും പറ്റാതെ കണ്ടു തീർത്തു. അതേമാതിരി பகவானோடு எல்லா விதமான பூதகணங்களுக்கும் அங்க விக்கிரகங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது. எல்லாம் ഒരുക്കി മുഹൂർത്തം വരുവതിനെല്ലാരും കാത്തു വസിച്ചപ്പോൾ எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு முகூர்த்தம் வர்றதுக்காக அங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ணினா. சூரியன் மகர லக்னத்தில் கடக்கவே, மகரத்துல சூரியன் நிக்கிறத நல்ல ശനിയാഴ്ച വന്ന നേരം, ശനിக்கிழமையும் இருக்கிற அந்த நேரத்துல പാരം കറുത്തതാം പഞ്ചമി പക്കവും ചേർന്നു തെളിഞ്ഞുള്ളോരുത്രം നാളിൽ. കറുത്ത പക്ഷത്തില് പഞ്ചമി തിഥിയില് ഉത്രം നക്ഷത്രത്തില് മംഗളപൂർണ മുഹൂർത്തം വന്നെത്തവേ ഭാർഗവരാമ മഹർഷി മുഖ്യൻ. மங்கள முகூர்த்தம் வந்து சேர்ந்த அந்த நேரத்துல பார்கவராமன் அப்படிங்கிற அந்த பரசுராமன் வேண்டும் விதிகளோடொத்து பிரதிஷ்ഠിച്ചു ശ്രീഭൂതനായക ദേവൻ തന്നെ. விதிவண்ணம் ஆச்சாரப்படி அனுஷ்டானப்படி அந்த பூதநாத விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்ഠിച്ചാர். ബ്രഹ്മജ്ഞ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വേദം മുഴക്കവേ ദേവന്മാർ പുഷ്പവർഷത്തെ ചെയ്തു. വേദജ്ഞர்களெல்லாம் வேதம் பாராயணம் பண்ணினா, தேவர்கள் புஷ்பவிருஷ்டி நடத்தினா. പാണ്ഡ്യ മഹീപതി ആനന്ദം കൊണ്ടപ്പോൾ കണ്ണീരും വർഷിച്ചു കൂപ്പി നിന്നു. പാണ്ഡ്യ മഹാരാജ ആനന്ദ കണ്ണീര് വാർത്ത് കൈകൂപ്പി നിന്നാർ. വാദ്യഘോഷങ്ങളും ആർപ്പും വിളികളും சேனகளாவோளம் ஆதரிச்சு. அங்க வாத்திய கோஷங்கள் நடந்தது, ஆர்ப்பு விழிகள் நடந்தது. எல்லாருக்கும் சக்திக்கனுசரிச்ச பாண்டியன் தான தர்மங்களும் செய்து மோதால். மகாராஜா எல்லாருக்கும் தான தர்மங்கள் பண்ணினார். മഞ്ജമാതാവിനെ ആചാര്യൻ വൈകാതെ ഭക്തി ശ്രദ്ധാപൂർണം കൊണ്ടിരുത്തി. മഞ്ജമാതാവ് പ്രതിഷ്ഠ പണിന ഭൂതപ്രധാനിയാകുന്ന കടുരവൻ തന്നെയും നന്നായി പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തു. കടുരവനെയും പ്രതിഷ്ഠ പണിന. ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെയും ചെയ്തോരു നേരത്തെ രാജാവ് തൃപ്തിയാൽ പൂർണ്ണനായി. எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டு அந்த மகாராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உண்டாச்சு. ലോകങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു വാഴുമേ ശ്രീ ശബരിഗിരി ക്ഷേത്രം തന്നിൽ എന്നുകൂടി ചൊല്ലി പാണ്ഡുരാജാവിനെ മോഹനമായിട്ടനുഗ്രഹിച്ച ശങ്കര ശിഷ്യൻ പരശുധരൻ മുനി അന്തരീക്ഷത്തിൽ മറഞ്ഞുപോയി. உலகத்தையெல்லாம் காப்பாத்துற இந்த சபரிநாதனோட கோவில்ல பகவானை பிரதிஷ்டிச்சதுக்கு அப்புறமா பாண்டிய மகாராஜாவை நன்னா அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அந்த பரமேஸ்வரன், அந்த சங்கரனோட சிஷ்யன், பரமேஸ்வரனோட சிஷ்யனான பரசுராமன் அங்கேருந்து அப்பிரத்யட்சனாகிறார். രാജാതിരാജനാം പാണ്ഡ്യഭൂപാലനെ മന്ദം കടാക്ഷിച്ചഗസ്ത്യൻ പിന്നെ ആശീർവാദങ്ങളെ ചെയ്ത് മഹേശന്റെ പാദത്തെ കണ്ട് നമസ്കരിച്ച് രാമന്റെ പിന്നാലെ പോയി മറഞ്ഞിതേ ദിവ്യനാം ശില്പിയും അങ്ങിനെ താൻ. அதுக்கப்புறமா அகஸ்திய மாமுனி மகாராஜாவை பார்த்துட்டு மகாராஜாவுக்கு
ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பரசுராமன் அப்பிரத்யட்சமான மாதிரியே அந்த அகஸ்திய மாமுனியம் அங்கேருந்து அப்பிரத்யட்சமாகிறார். ഭാർഗവരാമന്റെ കൽപ്പന പോലെല്ലാം സന്തോഷമേധുരമായി ചെയ്ത് ഭാർഗവരാമനോട് കൽപ്പനപടി എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാം ചെഞ്ചു മുടിച്ചിട്ട് ഭസ്മക്കുളത്തെയും നിർമ്മിച്ച് വൃത്തിയായി കുംഭതളം തീർത്ഥം തന്നിൽ മുങ്ങി. ഭസ്മക്കുളത്തെ നിർമ്മിച്ച് കുംഭതള തീർത്ഥത്തില് മുങ്ങി ശേഷിച്ചു പാപങ്ങളെങ്ങാനുമുണ്ടെങ്കിൽ ശോഷിച്ചു പോകുവാൻ രാജശ്രേഷ്ഠൻ പൂർവവിജയ ചരിത്രത്തെ ഓർത്തുടൻ സ്നാനത്തെ ചെയ്തു വിജയപൂർവം. കുംഭതള തീർത്ഥത്തില് മുഴുകി மிச்சம் ஏதாவது பாபம் இருந்தா அதுவும் போகட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு ஸ்நானம் பண்ணினார். പിന്നെയും രാജാവ് സംശയമെന്നിയെ പമ്പയിലെത്തി കുളിച്ചിതല്ലോ. അതുക്കപ്പുറമാ മറുപടിയും പമ്പാ നദിയിലെ പോയി കുളിച്ചാരേ. പങ്കങ്ങൾ വല്ലതും ഉള്ളിലോ ദേഹത്തോ ശങ്കിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാകിലെല്ലാം ஏதாவது பாவங்கள் உடம்புலயோ மனசுலயோ இருந்தா அழுக்கு இருந்தா அத்தனையும் போகட்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு പമ്പാകടത്തുവാനിച്ഛിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പിന്നെയും പിന്നെയും ചാടി മുങ്ങി. அப்படி மனசுக்குள்ளேயும் உடம்புலையும் இருக்கிற அழுக்கும் பாபங்களும் எல்லாம் இல்லாம போறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் முங்கி குளிச்சார். അയ്യപ്പ സ്വാമിതൻ തൃച്ചേവടികളെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടു സാന്ദ്രം. ഭഗവാനോട് அந்த തൃപ്പാദങ്ങളെ മനസ്സിലെ നിലച്ചിരുന്നാർ. തീർത്ഥങ്ങളാടി സ്തുതിച്ചു നിൽക്കുന്നേരം കേട്ടിത ശരീരി വാചകങ്ങൾ. அப்படி முங்கி குளிச்சுண்டு தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல மறுபடியும் இதா அசரீரி வாக்கியம் கேட்கிறதே. பாண்டிய பூபாலகா പണ്ഡിതാഗ്രേസരാ പാരിച്ച ഭക്തി വളർന്നു മേന്മേൽ സൽബുദ്ധി സിദ്ധിയും സത്വഗുണങ്ങളും സന്തതം സന്മതേ സംഭവിക്കും. പാണ്ഡ്യ മഹാരാജാവേ, ഉനക്ക് ഭക്തി ജാസ്തിയാകി വരും, സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരും. എന്നുടേ ഭക്തരിൽ എല്ലാവിധത്തിലും ഏകാധിപത്യം ഭവാനു തന്നെ. എന്നോട് ഭക്തരുകളിലെ ഉത്തമനായ ഭക്തൻ നീയാക്കും. ഭാരിച്ച കർമ്മവും പാപഭംഗങ്ങളും വള്ളും നശിച്ച മഹാനുഭാവൻ. ഉന്നോട് പാപമെല്ലാം ഇല്ലാമ പോയെടുത്ത് ഉനക്ക് ഇനി പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ഉണ്ടാകാതെ വേറൊരു ജന്മത്തിൻറേരു മുളക്കാത്ത വേദാന്ത വേദ്യമാ മോക്ഷം കിട്ടും. ഉനക്ക് മറുപടിയും ഇന്നൊരു ജന്മം ഉണ്ടാകാതെ ഉനക്ക് മോക്ഷം കിടക്കും. രാവോടുങ്ങാതുള്ള സായോജ്യാകാശത്ത് രാകാശശാകനായി വാഴ്ക നിത്യം. നിന്നുടെ വംശത്തിൽ നിർമ്മലന്മാരായി നിർഗുണനാമെന്റെ ഭക്തരായി വന്നു ഭവിപ്പവരെല്ലാരും എന്നുടെ വത്സന്മാരംശാവതാരകന്മാർ. ഉന്നോട് വംശത്തിലെ ഇനി പുറക്കറവ അത്തന പേരും എന്നോട് അംശാവതാരമാക പുറപ്പ. അസന്തതികളെ അന്തരംഗം തന്നിൽ അസലായി പൂജിച്ചു പോരുന്നതും നമ്മുടെ പാദം നന്നായി ഭജിപ്പതും നന്മയിലെന്നുടെ പൂജ തന്നെ. அந்த சந்ததிகளை மனசுக்குள்ள பூஜிக்கிறதும் என்னோடு பாதத்தை பஜிக்கிறதும் என்னோடு பூஜைதான் அப்படின்னாக்கும். இங்க பகவான் சொல்றார், என்னோட அம்சாவதாரமாயிட்டு உன்னோட சந்ததி பரம்பரைகள் உண்டாகும் அப்படின்னாக்கும் பகவான் சொல்றார்.
രണ്ടും നമുക്കു രസിക്കും ഒരുപോലെ, രണ്ടില്ല പക്ഷമെന്നോർക്ക വേണം. இதெல்லாம் எனக்கு பிரியமாக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். என்னுடைய பக்தராமெல்லா ஜனத்தையும் എന്തും കൊടുത്തു സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഏറിയോരാനന്ദമെന്നുടെ ഹൃത്തിനു മേകുവാനായതു ഹേതുവാകും. என்னோட பக்தர்களை குஷிப்படுத்தினா என்ன குஷிப்படுத்தினா மாதிரி அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ഭക്തർക്കു പൊന്നും പണവും കൊടുപ്പത് ഭുക്തി ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ താനല്ലോ. பக்தர்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதும் நகை கொடுக்கறதும் சாப்பாடு கொடுக்கறதும் காப்பாத்துறதும் எல்லாம் நான் தான். ഭക്തി തുളുമ്പുന്ന ഭക്തരും ഞാനുമായി ഭിന്നത്വമില്ലെന്ന തത്വമോർക്കൂ. பக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கிற பக்தர்களுக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான டிஃபரன்ஸும் இல்லை, அதை நீ தெரிஞ்சுக்கோ. பக்தர் தன் சந்தோஷம் என்னுடைய சந்தோஷம், பக்தர் தன் ஆனந்தம் என்ன ஆனந்தம். பக்தர்களுக்கு சந்தோஷமாகறதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷமாகும். பக்தர்கள் ஆனந்தப்பட்டா அப்படின்னா எனக்கும் ஆனந்தம் அப்படிங்கறதையும் நீ புரிஞ்சுக்கோ பாண்டிய மகாராஜாவே அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். മഞ്ജമാതാവിനും മറ്റു ഭൂതങ്ങൾക്കും അഞ്ചാതെ തൃപ്തി വരുത്തിയിടണം. മഞ്ജമാതാക്കും അതേമാതിരി என்னுடைய எல்லா ഭൂതഗണങ്ങൾക്കും തൃപ്തി വരുത്തണം. മഞ്ജമാതാവിന്റെ ശക്തി ഞാൻ ഓർക്കിലോ, മഞ്ജമാതാവിന്റെ ശക്തി എന്നും. என்னோட சக்தி மஞ்சமாதாவும் அதே மாதிரி நானாக்கும் அந்த மஞ்சமாதாவோட சக்தி அப்படிங்கறதையும் நீ தெரிஞ்சுக்கோ. வேத விசாரங்கள் ஒட்டும் உதிக்காதே மோதமோடொத்து வைக்கேணமல்லோ. நான் வேற மஞ்சமாதா வேற அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லாம எல்லாம் ஒரு சக்தி ஆயிட்டு நீ பார்க்கணும். ஏ ஜென்மம் தீரும்போல் മോക്ഷ ക്ഷീരാബ്ദിയിൽ മജ്ജനം ചെയ്യും നീ பக்தராஜன். இந்த ஜென்மம் முடியறத உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் பாண்டிய மகாராஜா கிட்ட. ശ്രീ ഭൂതനാഥോപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാണ്ഡ്യ മഹീപതി കേട്ട നേരം ആനന്ദം കൊണ്ട് ചാഞ്ചാടി മനസ്സിങ്കലീ വിധം പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു ശുദ്ധൻ. ഭഗവാനോട് വാർത്തകളെ കേട്ട് ஆனந்தம் அனுபவிச்ச அந்த பாண்டிய மகாராஜா பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரே. விஷ்ணு சிவாத்மகா முக்தி பிரதாயகா ലോക ജനകനാകും ഭവാന്റെ പുഞ്ചിരി പുതുമ തഞ്ചിടും മുഖം പഞ്ചബാണ ശതകോടി സുന്ദരം. പഞ്ചസാര പുതുപ്പാലിലെന്ന പോൽ നെഞ്ചിലെത്തിയലിയട്ടെ സന്തതം. ഭഗവാനെ ഭൂതനാഥ, சக்கரைய பாலில போட்டானா எப்படி அழிஞ்சு போகுமோ அதே மாதிரி அந்த பகவானோடு அந்த அழகான திருமுகம் என்னோடு நெஞ்சில பதிஞ்சு நிக்கணுமே. விஷ்ணுவாமகில விஸ்வமோகினி திரித்துட தடமதில் பிறന്ന നീ മായ കൊണ്ടു വലയുന്ന ലോകർദൻ മോഹജാലമകലേക്കു നീക്കണം. അഖില വിശ്വമോഹിനിയാണ് ഭഗവാനെ, മോഹിനി അവതാരമെടുത്ത ഭഗവാനെ, மாயினால கஷ்டப்படுற இந்த உலகத்தை நீ காப்பாத்தணும். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரோடும் அந்த மனசுல இருக்கிற அஜானத்தை இல்லாமாக்கி ஞானத்தை உண்டாக்கணுமே பகவானே அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார். പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നു ചൊല്ലി ആനന്ദിച്ചു വാഴുന്നേരം പാണ്ഡ്യ മഹാരാജാ இப்படி நிறைய സ്തുതിച്ചാർ. ആചാര്യൻ ചൊന്നാൻ, ഹേ മന്നവാ നമ്മൾക്കു താമസമെന്നിയേ യാത്രയാവാം. ആചാര്യൻ அப்போ பாண்டிய மகாராஜா கிட்ட சொல்றார்,
ഡിലേ പണ്ണാമ നമുക്ക് ശീക്രമാ യാത്രയാകലാം. നമ്മളെയൊക്കെയും കാത്തങ്ങിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരായുള്ള പൊന്നുമക്കൾ. ஊர்ல இருக்கிறவ அத்தனை பேரும் நம்ம எப்ப வருவோம் அப்படின்னு നമ്മളെ എതിർഭാഗത്തിന്റെ ഉക്കാന്നിട്ട് இருக்கா. ആകയാൽ നാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തണമായതാണീ ശമതവും ഓർക്കൂ. அதனால നമ്മൾ ശീക്രമാ കിളമ്പിപ്പോകണം. അങ്ങനെ തന്നെ എന്നോതി ആ മന്നവൻ സന്നാഹം കൂട്ടുവാൻ ആജ്ഞ നൽകി. ശരി കിളമ്പിടലാം அப்படின்னு മഹാരാജാ சொல்றார். ഉത്സാഹത്തോടെ സകലരും രാജ്യത്ത് ചെന്നെത്തിയിടുന്നതിനാർത്തിയോടെ ഊർ പോയി ചേർത്തക്ക് എല്ലാരും അവസരശ്രമാ കിളമ്പറ. രാജന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര തിരിച്ചിതേ ദേവപാദാബ്ജ വിചാരപൂർവം. രാജ്യത്തിലെത്തിയ ഭൂപാലകൻ തന്നെ വന്നെത്തി എതിരേറ്റു പൗരാവലികൾ. அந்த மகாராஜா ஊர் போய் சேர்ந்தோன்னு அங்க இருக்கிறவா அத்தனை பேரும் மகாராஜாவை வரவேற்றாங்க. അതെയാക്കും ഇങ്ങ ചൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ചന്ദ്രനെത്തുന്ന സമയത്ത് മാനത്ത് നക്ഷത്രമുത്തുക്കളെ കണക്കെ. ചന്ദ്രൻ ഉദിக்கிற നേരത്തില് വാനത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പാക്കറ മാതിരി ആചാരപൂർവം ഉപചരിച്ചെല്ലാരും താന്താങ്ങൾക്കുള്ള ഗൃഹത്തിലെത്തി. എല്ലാരും അവാവാ ഇടത്തേക്ക് പോയി ചേർന്ന ഭൂദേശ മാഹാത്മ്യമേവരോടും ചൊല്ലി അമ്പലത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളും എല്ലാവരും അത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് വിസ്മയ ഭക്തി കൈക്കൊണ്ടുവാണു. ഭൂദേശ മഹിമയെയും അത് ശബരിമല കോവിലോട് ചരിത്രങ്ങളെയും ചൊല്ലി അത്തനെ പേരും അതിലെ സന്തോഷമായിട്ടാ. രാജാവും ആചാര്യനോടൊത്ത് ചേർന്നുകൊണ്ടെത്തിനാൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ. മഹാരാജാവും കൊട്ടാരത്തില് വന്നു ചേർന്നാർ. പുത്രനും രാജ്ഞിയും മന്ത്രിയും എല്ലാരും സ്വീകാരം ചെയ്തിതു ഭക്തിയോടെ. മന്ത്രിയും റാണിയും പുത്രനും അത്ര പേരും മഹാരാജാവ് സ്വീകരണം പണിന. അയ്യപ്പമൂർത്തിതൻ ദിവ്യവിലാസങ്ങൾ ഓരോന്നു കീർത്തിച്ചും പൂജ ചെയ്തും ഭക്തി സംയുക്തം കഥാപ്രസംഗം ചെയ്തും അല്പദിനങ്ങൾ നയിച്ചു ഭൂപൻ. ഭഗവാനോട് அந்த ദിവ്യ வீர கதைகளை சொல்லிண்டும் பூஜை பண்ணிண்டும் அந்த பகவானோடு அந்த கதைகளை கதாபிரசங்கமாயிட்டு சொல்லிண்டும் நிறைய நாள் அங்க அந்த மகாராஜா வாழ்ந்தார். ആത്മചന്ദനോടുരച്ചു മഹീപതി രാജ്യകാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യപ്പ സ്വാമിതൻ പ്രേരണയാൽ രാജസമീപത്തു വന്നിട്ടാചാര്യനുമിങ്ങനെ ചൊന്നാൻ രഹസ്യമായി. ഭാഗ്യനക്ഷത്രമേ രാജാ, കാര്യങ്ങളെ നോക്കുവാൻ മേലിൽ മകനുണ്ടല്ലോ. அப்படி தன்னோட புத்திரன் கிட்டையும் பகவானோட மகிமைய சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்படி இருக்கிற சமயத்துல அங்க ஆச்சாரியன் வந்துட்டு சொல்றார், மகாராஜாவே இப்போ ராஜ்ய காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறதுக்கு புத்திரன் இருக்காரே அப்படின்னாக்கும் சொல்றார். ആകയാൽ പുത്രനു രാജ്യാഭിഷേകം ചെയ്ത അയ്യപ്പ പാദത്തെ പ്രാപിച്ചിടാൻ വൈകാതെ പോകേണമെന്നതു കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു പാണ്ഡ്യമന്നൻ. அதனால புத்திரனான அந்த மணிகண்ட சுவாமியோடு தம்பியா இருக்கிற அந்த ராஜகுமாரனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் செஞ்சு அதுக்கப்புறமா பகவான் ஐயப்ப சுவாமியோடு திருப்பாதத்தை பிராபிக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியன் சொன்னதை கேட்டுட்டு
സന്തോഷം അനുഭവിച്ചാർ പാണ്ഡ്യമന്നൻ. തന്റെ മകനാകും ശ്രീരാജരാജന്റെ രാജ്യാഭിഷേക മഹോത്സവത്തെ ആർഭാടപൂർണമഹന്ത വെടിഞ്ഞവർ രാജ്യാഭിഷേക മഹോത്സവത്തെ നന്നായാഘോഷിച്ചിടിനാൻ മായമന്യേ. തന്നോട് പുത്രനാன ശ്രീ രാജരാജൻ அவரோட அந்த ராஜ்யாபிஷேக மகோத்சவத்தை நன்னா செஞ்சு முடிச்சார் மகாராஜா. ഭൂദേശ പൂജാവിധാനങ്ങളും ശ്രീ ശബരിഗിരി തന്നിൽ കൊല്ലം തോറും ദർശനം ചെയ്യും വിവരങ്ങളും பகவானுக்கு எப்படியாக்கும் பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் எப்படியாக்கும் தர்சனம் பண்றது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்தார். മാർഗങ്ങൾ പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങളും വെവ്വേറെ നന്നായി ഉപദേശിച്ചു. രാജകുമാരനുക്ക് എല്ലാം നന്നാ ചൊല്ലിക്കൊടുത്താർ. മാഹാത്മ്യമൊക്കെയും കേട്ട് യുവരാജാനാം ആഹാ മഹാത്ഭുതം എന്നു വാഴ്ത്തി. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த யுவராஜா ரொம்ப மகா ஆச்சரியம் இதெல்லாம் அப்படின்னு ആശ്ചര്യത്തോടെ കേട്ട് தெரிஞ்சின்றார் அப்படிங்கிறதையாക്കും. അച്ഛന്റെ ആജ്ഞകൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് അയ്യപ്പ സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങളെ നിത്യവും കണ്ടു വണങ്ങി പൂജിച്ച് ഭക്തിമധുരമായി ജീവിക്കും ഞാൻ. அப்பா சொல்றபடி பகவானோட திருப்பாதங்களை டெய்லி மனசுல பார்த்துண்டு நமஸ்கரிச்சு பக்தி மதுரமாக நான் வாழ்வேன். அப்பா மணிகண்ட சுவாமிய என்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் கூப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதன்படியாக எனக்கு என்ன ஒரு கஷ்டம் என் வாழ்க்கையில துன்பம் வந்தானாலும் நான் பகவானே ஐயப்பா அப்படின்னு மனமுருகி கூப்பிடுவேன். பகவானன் மனசுல நினைச்சுண்டு பக்தியோடு கூடிட்டு நான் வாழுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். ഇങ്ങനെ പുത്രന്റെ ഭാഷിതം കേൾക്കയാൽ അത്യന്തം ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ இப்படி புத்திரனான அந்த ராஜராஜன் சொன்னதை கேட்டு மகாராஜாக்கு சந்தோஷமாகிறது. രാജ്യഭാരങ്ങളെ സർവവും പുത്രനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃതാർത്ഥനായി ആചാര്യനോടൊത്ത് സർവജനത്തോടും യാത്രയും ചൊല്ലി പരമഭക്തൻ ശ്രീരാജശേഖര പാണ്ഡ്യ മഹീപതി ஐயப்ப திருப்பாத பத்மமூர்த்த. அந்த பக்த உத்தமனான அந்த பாண்டிய மகாராஜா பகவான மனசுல அப்படி தியானம் பண்ணிட்டு ശ്രീ ശബരിമല തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വീണ്ടും നടന്നു ഹർഷാശ്രുവോടെ. ശബരിമലയെ നോക്കി നടந்தார். കണ്ണിലെ ആനന്ദ കണ്ണീരോടുകൂടി നടந்தார். കണ്ടു നിൽക്കുന്ന സകല ജനങ്ങളും നിശബ്ദരായി കണ്ണീരു വാർത്തു. பார்த்துட்டு இருக்கிறவா அத்தனை பேரும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து அத்தனை பேருக்கும் கண்ணீர் வருது. ஹர்ஷாஸ்ருவா സങ്കടാശ്രുവാ ദിവ്യമാനന്ദം കൊണ്ടുള്ള കണ്ണുനീരോ. ഇത് സങ്കടത്തിനാല വര കണ്ണീരാ. അതേ മാതിരി പുളകാങ്കിതം ഉണ്ടായി அதனால வர கண்ணீரா, ஆனந்தத்தால இருக்கிற கண்ணீரா. ആചാര്യനും രാജശേഖര മന്നനും മന്ദമന്ദം നടന്നു മറഞ്ഞു. ആചാര്യനും രാജശേഖര മഹാരാജാവും മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങേന്ത് നടന്നു മറഞ്ഞ. കാർമേഘ കൂട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അണയുന്ന 2 നക്ഷത്രങ്ങളെ കണക്കെ. அந்த மேகத்துக்குள்ள வானத்தில் இருக்கிற அந்த மழை மேகத்துக்குள்ள நட்சத்திரங்கள் ஒளியறா மாதிரியாக்கும். அவ காணாம போயிட்டா. ഓരോ ഗിരിയും വനവും കടന്നവർ ചെന്നെത്തി പമ്പാ നദീതടത്തിൽ. அப்படி மலையை தாண்டி வனத்தை தாண்டி பம்பா நதி തീരത്തിലെ வந்து ചേർന്നാ. പമ്പാ സരസിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിടുവാൻ വന്നെത്തും 2 നീർത്തുള്ളി പോലെ. 2 தண்ணி டிராப்ஸ் மாதிரி பம்பா நதியில அழிஞ்சு சேரத்துக்கு வந்து
சேர்ற அந்த தண்ணி மாதிரி அங்க அந்த ஆச்சாரியனும் பாண்டிய மகாராஜாவும் வந்து சேர்ந்தா. ஐயப்ப பாத பத்மத்தின் சௌரபியத்தால் ஆர்த்தடுக்கும் 2 வண்டு போலே பகவானோடு அந்த சுகந்தத்தால ஓடி வர வண்டு மாதிரி வந்தா. ശുദ്ധ സ്ഫടിക സമപരിശുദ്ധമാമന്തരംഗത്തിലാ ശുദ്ധാത്മാക്കൾ നിത്യമായി ശുദ്ധമായി ആദ്യന്തഹീനമായി വർത്തിക്കും വിശ്വസ്വരൂപൻ തന്നെ നന്നായി ബിംബിച്ചു കണ്ടു ജലബിന്ദു തന്നിൽ നിഴലിച്ച ലോകം പോലെ. ഇങ്ങനെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിച്ച് കാലം നയിച്ചു വിശിഷ്ട ഭക്തർ. നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിച്ചുണ്ട് അങ്ക അവ ഇരുന്ന കാരുണ്യ പാലാഴി തന്റെ തരംഗം പോലയ്യപ്പ സ്വാമിതൻ തൃക്കടാക്ഷം ഏറി വന്ന ഭക്തന്മാരെ തഴുകിക്കൊണ്ടാനന്ദ സാഗരം തന്നിൽ ചേർത്തു. ഭഗവാൻ അവൾക്ക് ആനന്ദത്തെ കൊടുത്താർ. സായുജ്യമുക്തി ലഭിച്ചോരവരപ്പോൾ അയ്യപ്പ സ്വാമിയോടൊന്നായി ചേർന്നു. അവൾക്ക് സായുജ്യമുക്തി கிடைச்சிட்டு ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച அப்படிங்கறதையாக்கும் இங்க சொல்லப்படுறது. സായുജ്യമുക്തി ലഭിച്ചോരവരപ്പോൾ അയ്യപ്പ സ്വാമിയോടൊന്നായി ചേർന്നു. ശ്രീ ശബരിഗിരി തന്നിലി ഭൂതേശനാര്യ പിതാവു വിശ്വസ്വരൂപൻ ഈ വിധം ഭക്തജനങ്ങളെ പാലിപ്പാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തു വസിക്കയല്ലോ. ഭക്തர்களை காப்பாத்துறதுக்கு பகவான் ശബരിമലയിல അരുൾ പാലിക്കറാർ. ഇങ്ങനെ ഭൂദേശ ദിവ്യ കഥകളെ അല്പമായി വിസ്തരിച്ചോതിനേൻ ഞാൻ. இப்படியாக சூதன் சொல்றார், இப்படி பகவானோட கதைகளை நான் சொல்லிட்டேன். പാലാഴി മാതിൻ കണവന്റെ പെൺകോല ലീലാവിലാസ സൗന്ദര്യസാരം. அந்த லட்சுமி தேவியோடு கணவரான அந்த நாராயணன் மகாவிஷ்ணுவோடு அந்த மோகினி ரூப எடுத்துருக்கிற கதையடக்கம் எல்லா கதைகளையும் நான் இப்ப വർണ്ണിച്ചിട്ടேன். ലോകോപകാരമായി തീർന്നതുപോലെയായി ദിവ്യചരിത്രവും ശോഭിപ്പാനായി. அதே மாதிரி இந்த பூதேசனோடு சரித்திரവും உலகம் ஃபுல்லா புகழ்பெற்று கேட்கும். ഇക്കാണുന്ന അണ്ടകടാഹകോടിക്കുള്ള നായകനായ കല്യാണമൂർത്തി അയ്യനയ്യപ്പൻ കാരുണ്യ കൈവല്യതൻ പെയ്യട്ടെ പൂർണ്ണകടാക്ഷാമൃതം. അണ്ടകടാഹകോടിക്ക് നായകനായിരിக்கிற കല്യാണമൂർത്തിயான அந்த ஐயன் ஐயப்பன் காருண்யன் பகவான் நாராயணன் ஐயப்பன் அந்த பூதநாதன் எல்லாருக்கும் மோட்சம் கொடுக்கிற அந்த பகவான் அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றட்டும். ഈ വണ്ണം ശബരിഗിരീശ ചരിതം ഭക്തർക്ക് കർണാമൃതം ധീമങ്ങീടിന പാപികൾക്ക് ദുരിതം നീക്കുന്നതിൻ ഔഷധം. பக்தர்களுக்கு காதுக்கு இன்பமாயிருக்கிற பகவானோடு இந்த சரிதம், அதே மாதிரி பாவிகளுக்கு பாபம் போக்குற திவ்ய ஔஷதமாயிருக்கிற இந்த சரிதம். സൂതൻ തൻ വദനാരവിന്ദമിതു വർഷിച്ചു രുചിച്ചിന്നു ഞാൻ. சூதன் சொன்னதை கேட்டு ஞானிதா என்னோட காதுகளுக்கு இன்பமாக இதை கேட்டேன் அப்படின்னு பக்தர்கள் சொல்லிக்கிறா. നിർമ്മിച്ചു പുരുഷോത്തമ ദ്വിജനിതാമയ്യപ്പ ലീലാമൃതം. இந்த ஐயப்ப சரிதத்தை எழுதினவர் சூதன் சொன்ன அந்த கதையை நான் இங்க எழுதுறேன் அப்படின்னாக்கும் இதுல எடுத்து சொல்றார். இது ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி திருவிளையாடல் உத்தரகண்டம் சமாப்தம்.